Hi everyone, welcome to my channel Subhasmita's Mathematics Station. आज आमे से यूनिट 1 रो थर्ड चैप्टर पढ़िबा. चैप्टर रो नेम कोन ना सम एंड डिफरेंस फार्मूला. अच्छा, सम एंड डिफरेंस फार्मूला. सम रो मीनिंग कोन तुम माने सब जानिछो प्लस. डिफरेंस रो मीनिंग कोन तुम माने जानिछो माइनस. ए प्लस और माइनस को नेकिना ट्रिगोनोमेट्री रे कोन कोन फार्मूला अछि ताको हम पढ़िबा. अच्छा, किछटा फार्मूला अछि से फार्मूला को जे हम आगे डिस्कशन करिबा. sin a plus b. sin गोटे एमिति ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जे कि मिसिकी रहिबा पई ट्राई करे. समस्त सहित माने मिसिकी ना रहिबा पई चेष्टा करे. जेमति कि तमरो जो फ्रेंड सर्कल रे जो ग्रुप थिवो से ग्रुप रे किछि जण एमिति फ्रेंड थिबे जो माने समस्त सहित मिसिकी रहिबा पई पसंद करथुबे. माने समस्त सहित खुशी बासी रे कथाबार्ता होतुबे, मिसिकी रहुतुबे. आउ किछि जण एमिति फ्रेंड थिबे जो माने का सहित मिसिया पई पसंद करंतिनी. तो सिए तांकर एकुटिया रहिबा पई पसंद करंती. तो ए साइन कोन करे ना सब बेले मिसिकी रहिबा पई ट्राई करे. केमति मिसिकी रहे ना साइन जदि ए को आनिला ताले cos को दे दबो से b. जेहेतु प्लस सिंबल मझिरे अछि ताले एटी प्लस सिंबल आसीबो. तो आगो कोन थिला एठी साइन पछरे कोन थिला cos. एबे कोन हे जिवो आगो आसीबो cos तापरे आसीबो साइन. तो cos नै जिवो a को साइन नै जिवो b को. ए टाइप रो आसे. सेमती जदि साइन रो a माइनस b कोन लागु जे हेतिबो सेम ही सेही साइन a cos b. एबे कहितली साइन सब बेले मिसिकी रहे. एठी प्लस थिला बोले एठी प्लस रहिला. एठी माइनस अछि ताले कोन रहइबो माइनस cos a sin b. क्लियर होची. अच्छा, देन आसीबो कोन cos a plus b. मैं भी तुमको कहितली साइन मिसिकी रहिबा को ट्राई करे. अच्छा, तुम फ्रेंड सर्कल भितरे किछि जण थिबे मिसिकी रहिबा पई ट्राई करथुबे समस्त सहित. आउ किछि थिबे से एलोन रहिबा पई पसंद करथुबे. तो मने रखिबो cos टा होची सेया. जदि रहिबो cos cos सहित रहिबो नॉल नै cos रे जो साइन को हमें इंट्रोड्यूस करिवा साइन साइन लागि कि रहितबे. जेमति एठी साइन परे cos cos परे साइन आसिला सेमिति आसीबो नाही. cos रे कोन हो ना cos cos सहित रिलेट हबो साइन साइन सहित रिलेट हबो. केमति ना cos a cos b. अच्छा, एठी के सिंबल अछि प्लस सिंबल अछि. एठी प्लस सिंबल थिला बेले एठी प्लस सिंबल होतला. किंतु एठी प्लस जेतेबेले सिंबल थिबो एठी कोन हे जिवो माइनस. देखो cos cos लागि कि रहिला. सेमति के आसीबे sin a sin b. देखो sin b लागि कि रहिला. केतेबेले एटा आछि जेतेबेले cos a plus b आछि. किंतु जेतेबेले sin रो किछि आसुतला sin cos एबरा रहतले sin cos cos sin cos cos sin एबरा आसुतले. अच्छा, सिमिलरली cos रो a minus b टा कोन होबो तमे कोन भाबुथुबो cos अछि माने cos cos रहिबो sin sin रहिबो. એટલે कोन रहिबो cos a cos b sin a sin b. एति रहि गला. अच्छा, एठी प्लस थिला बोली एठी माइनस होला. एठी माइनस अछि कोन हे जिवो प्लस. बुझि गला. अच्छा, ये गला sin और cos. तापर आसीबा हम tan a plus b. tan रो एसबु जिंस नुह. tan रो फॉर्मेशन टा टिके अलग. केमिति ना एको इंडिविजुअल आगे लिखिबो tan रो a plus tan रो b divided 1 minus tan a into tan b. हला. तो tan a plus b कोन tan a plus tan b से तार इंडिविजुअली रहिला. tan a plus b को tan a plus tan b divided 1 minus से दी जनकर मल्टीप्लिकेशन tan a into tan b. हला. अच्छा, ताले सेमती tan रो tan a minus b टा कोन होतबो कोन लागुची यार उल्टाटा होतबो. ऊपरे प्लस एटी प्लस थिला बोले एटी प्लस होतला. ताले एठी माइनस अछि एटी कोन होबो tan a minus tan b होल डिवाइडेड एटी 1 माइनस होतला एटी कोन होतबो 1 प्लस tan a into tan b. बस एतिकी जिंस हार्डली तुमको मन रखिया को पड़िबो. आउ सेमती किछि एठी मन रखियारो नाही हला. तो किछटा एग्जांपल्स वगैरह हम करिबा. एग्जांपल्स रे कोन आसीबो
ନା ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମକୁ କହିଛି ସାଇନ୍ 15 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାକୁ ବାର ବାର ଦେଖିବ। ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବ ଯାଇକି ଦେଖି ନବ। ଯଦି ଦେଖିଛ ତମର ମନେ ଥିବ, ସାଇନ୍ ହଉ କସ୍ ହଉ ଟ୍ୟାନ୍ ହଉ କଟ୍ ହଉ ସେକ୍ ହଉ କୋସେକ୍ ହଉ, ଆଗ ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ପଢନ୍ତି, ତାପରେ 30, ତାପରେ 45, ତାପରେ 60, ତାପରେ 90, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡାକ ସବୁ। ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ବି 15 ଡିଗ୍ରୀ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ସାଇନ୍ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା, ତାମାନେ କଣ ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟର ଆଲାଉ କରିବାକୁ ଦେବେ? ନାଇଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ସାଇନ୍ 15 କେମିତି ଆମେ ପାଇବା। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଏଇଠି କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ କଲେ କିମ୍ବା ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ, ମିଶେଇଲେ କିମ୍ବା ଫେଡିଲେ 15 ଆସିବ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ 0 ଅଛି 30 ଅଛି, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଡିଫରେନ୍ସ 30 ହଉଛି। ତାପରେ 30 ଅଛି 45 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 30 ରେ 45 ଆଡ କଲେ ମିଶେଇଲେ 75 ହବ, କିନ୍ତୁ 45 ରୁ 30 କୁ ମାଇନସ କଲେ ଦେଖିଲ 15 ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି ନା। ତ ଏଇ ଦି ଜଣକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ତିଆରି ହବ। କେମିତି କରିବା? ନା ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇନ୍ 15, ତ ତା ଜାଗାରେ ସାଇନ୍ 15 ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖିବା? 45 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ ଦେଖ, ସାଇନ୍ a ମାଇନସ b ର ଫର୍ମୁଲାଟା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ହବ। a ପ୍ଲେସ ରେ କିଏ ଅଛି? 45, b ପ୍ଲେସ ରେ କିଏ ଅଛି? 30। ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା ସାଇନ୍ a ମାଇନସ b ର? ସାଇନ୍ ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି? 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ b, b ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି? 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ମାଇନସ cos ଏ ଜାଗାରେ କେତେ? 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକ ବି ତମର ମନେ ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସାଇନ୍ ଅଛି ମାନେ ତମକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, 0 ତାପରେ 30 ତାପରେ 45 ତାପରେ 60। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ସାଇନ୍ ଅଛି ମାନେ 0 1 2 3 ଡିଭାଇଡେଡ 4 ଡିଭାଇଡେଡ 4 ଡିଭାଇଡେଡ 4 ଡିଭାଇଡେଡ 4 ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଟ୍ ଓଭର। ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ କହିଛି? ସାଇନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ସାଇନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 2/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଲେଖିଦେଲ 2/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି କସ୍ ର କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ୟାର ଓଲଟାଟା 4 3 2 1 ଡିଭାଇଡେଡ 4 ଡିଭାଇଡେଡ 4 ଡିଭାଇଡେଡ 4 ଡିଭାଇଡେଡ 4 ରୁଟ୍ ଓଭର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ cos 30 କେତେ ଆସିଲା? 3/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ମାଇନସ cos 45 ଦେଖ କେତେ ଅଛି? 2/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ 30 କେତେ ଅଛି? 1/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ୟାକୁ ଯଦି କାଢିଦବା, ଇଏ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲେ 2 ଇଏ 1, ତାହେଲେ 1/2 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଏଟା ସେମିତି 3 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା 2, ମଝିରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ମାଇନସ 2 କୁ କାଟିଲେ 1 4 କୁ କାଟିଲେ 2, ତାହେଲେ 1/2 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟୁ 1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର 1 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା 2। ୟାକୁ ଯଦି ଖୋଲିକି ଲେଖିଦବା, 1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା 1, 2 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା √2 ଇଣ୍ଟୁ √3/2 ମାଇନସ 1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର 1 2 ର ରୁଟ୍ ଓଭର √2 ଇଣ୍ଟୁ 1/2। ୟାକୁ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା, √3 ଡିଭାଇଡେଡ 2 √2 ମାଇନସ 1/2 √2। ଦେଖ ତଳେ 2 √2 ଦିଟାଙ୍କର ଅଛି, ତ 2 √2 ଏଲସିଏମ ନେଇଗଲେ ଲସ୍ ହବ, ତାହେଲେ ଉପରେ କଣ ହେଲା? √3 - 1। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା? ଏଇ ଟାଇପ ର ହିଁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ, ଏମିତି ବାହାର କର ବୋଲିକିନା। ସେ କହିନଥିବ ଯେ ଏଠି ସାଇନ୍ a ମାଇନସ b ପୁଟ୍ କର ବୋଲି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ନା ଦେଇଥିବ ସାଇନ୍ 75 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ସାଇନ୍ 75 ଡିଗ୍ରୀ କେମିତି ଆସୁଛି? ନର୍ମାଲି 75 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା, ଏଇ ଟାଇପ ର ହିଁ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ 45 ରୁ 30 ମାଇନସ କଲେ 15 ଆସିଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ 45 ରେ 30 ଯଦି ଆଡ କରି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 75 ଆସୁଛି ନା? ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ସାଇନ୍ a ପ୍ଲସ b ର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସାଇନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସାଇନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ଅଛି 2/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ଅଛି 3/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ? 1/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ? 2/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଆଚ୍ଛା, 2/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ୟାକୁ କାଟିଦେଲେ 1/2, ତାହେଲେ ଲେଖିଲେ 1 ରୁଟ୍ ଓଭର 1 2 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା √2। ଆଚ୍ଛା, 3 ର ରୁଟ୍ ଓଭର √3 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର 2 ପ୍ଲସ୍ 1 ରୁଟ୍ ଓଭର 1 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର 2, ଇଏ ହେଲା କାଟିଦେଲେ 1/2, ତାହେଲେ 1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର 1 2 ର ରୁଟ୍ ଓଭର √2।
ताले कौन हो गला √3/2√2 प्लस 1/2√2 ताले तले अछि केते 2√2 ताले 2√2 रखिदेले तापर आसला ऊपर √3 प्लस 1 दिस इज आवर आंसर बुझेला एई टाइप रो क्वेश्चन से देइतिबो से सेमती डायरेक्टली केबे कहि नथिबो जे तमे आकु नै की करो बोली ना बुझी होजी अच्छा तो एबे आमे जिबा कोन ना तमरो एक्सरसाइज अच्छा तम एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 रो क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहूजी if tan x plus tan y is equal to 5 and tan x into tan y is equal to 1/2 then cot x plus y is equal to केते हम क्वेश्चन हमको एया पचार अच्छा कौन कौन डाटा देछि आगे मु बारंबार कहि आछी जदी if then थिबो ता मझिरे जहा थिबो सेटा हला हमरो डाटा डाटा को हम आउ कोन कहि परिबा गिवन देन परे जहा थिबो एटा को हमको फाइंड करिवार अछि ताले एतिक जिंस आगे हम पाकर अछि या को आगे लिखि दबा तमाने चाहिए पिला माने डायरेक्ट भी आंसर करि परिबो किंतु जेतबे एग्जाम रे हमें रिप्रेजेंट करंती ना हम आंसर को सेतबे जदी ठीक प्रोसेस रे तमे लिखिथिबो ना मैथ रे स्टेप मार्किंग मिले सेति पय याको लिखि देले बेटर ताले कोन लिखिबा गिवन tan x plus tan y is equal to 5 एटा फर्स्ट देछि ताको दे देले इक्वेशन नेक्स्ट कोन देछि tan x into tan y is equal to 1/2 याको देले इक्वेशन 2 कौन देछि बाहर करिया को cot x plus y ताको लिखि दियो now we have to find cot x plus y अच्छा cot x plus y को हमको काढिबार अछि ये जो हम पाखरे दीटा इक्वेशन रहिला गोटे tan x plus tan y आ गोटे tan x into tan y भल्ला के ऑब्जर्व करो मु एबे जस्ट फार्मूला कहितली देखिलो tan a plus tan b divided 1 minus tan a into tan b एटा tan a plus b रो फार्मूला ना ताले हमें tan a plus b आराम से बाहर करि परिया ए दिटा इक्वेशन रो ताले लिखिबा we know that सेटी a b देथिला एटी x y देछि ताले कोन लिखिबा tan x plus y is equal to tan x plus tan y divided 1 minus tan x into tan y अच्छा ऑलरेडी हमर इक्वेशन 1 आउ 2 रे एई सब आंसर गुडा को अछि ताको पुट कर दबा tan x plus tan y केते अछि 5 divided 1 minus tan x into tan y केते अछि 1/2 साइड रे लिखि दबो from इक्वेशन 1 and 2 गला अच्छा एबे कोन हला ना tan x plus y is equal to 5 divided देखो डिवाइडेड रे आहुरी गोटे डिवाइडेड ताले एठी एलसीएम नेलो 2 2 1 जा 2 minus 1 रहिला कोन tan x plus y is equal to 5 divided 2 ru 1 गला 1/2 अच्छा जेतेबेले एई टाइप रो किछि थाए हमें कोन करंती डिवाइडेड तळे डिवाइडेड हे कि जदी थिबो ताको हमें उल्टे दबा मल्टीप्लाई कर दबा 5 तळे डिवाइड अछि तो 5 को 5 रखि देले मल्टीप्लाई सिंबल दे देले एठी डिवीजन सिंबल थिला एठी मल्टीप्लाई कर देले ताले मल्टीप्लाई करले कोन हो जिवो ये ऊपर को उठी जिवो ये तळ को पळे आसीबो ताले 2/1 अच्छा 5 दुने 10 10/1 केते 10 अच्छा एटा जो आंसर ता आसिला एटा कहार आंसर आसिला tan x plus y किंतु क्वेश्चन हम कोन देथिला cot मु तुमको बारंबार बुझी आसुची sin रो उल्टाटा कोन cosec cos रो उल्टाटा कोन sec tan रो उल्टाटा कोन cot ताले tan जदी मिली जाईची ता उल्टाटा हमको बाहर करिवार अछि ताले that implies cot x plus y is equal to 1 by tan x plus y ताले 1 by tan x plus y केते मिलिची 10 तमे आकु एतिकी भी रखि परिबो किबा 0.1 भी लिखि परिबो एटा होची हमर आंसर बुझियला अच्छा एटा थिला तमरो क्वेश्चन नंबर 1 देन आसी हमें क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहि छी if tan a
is equal to 1 by 2, tan B is equal to 1 by 3, then evaluate, कौन evaluate करिया कहिछि tan A plus B। अच्छा एबे जस्ट आमे सेही फॉर्मूला टाको यूज करिके आसिले। अच्छा सेही फॉर्मूला टाको एठी भी यूज करिवे। देखो एठी भी इफ लिखाई छि देन लिखाई छि ताले सेही सेम प्रोसीजर इफ रु देन भीतर जहा थिबो सेटा हमर डाटा किंबा गिवन ताले लिखि जिबा गिवन tan A is equal to 1 by 2 equation 1, tan B is equal to 1 by 3 equation 2, कौन वैल्यू बाहर करिया कहिछि tan A plus B। एठी इवैल्यूएट नाटा लिखिछि सेटमे लिखिबा नाउ we have to evaluate tan A plus B। अच्छा ଆମେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି tan A plus B ର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ tan A plus B is equal to କଣ ଫର୍ମୁଲାଟା इंडिविजुअल आगे लिखिदବ tan A plus tan B divided 1 minus tan A into tan B लिखिदेल। अच्छा एबे आसीबो कोन tan A जगह 1 by 2 पकईदेल, tan B जगह 1 by 3 पकईदेल, डिवाइडेड 1 minus tan A जगह 1 by 2 tan B जगह 1 by 3 कोठु हमें पाइले फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ए ऊपर मु फ्रॉम न लिखिकी गोटे उल्टिया अतएव देथिली से उल्टिया अतएव जहा फ्रॉम लिखिबा सेया। अच्छा एबे कोन करिबा ऊपर जदि लसागु नबा एठी 2 अछि एठी 3 अछि लसागु कोन हबो 6। अच्छा 6 रे 2 को डिवाइड करले 3 3 रे 1 गुणिले 3 6 रे 3 को हरिले 2 2 1 जा 2। अच्छा डिवाइडेड 1 माइनस एटा मल्टीप्लाई करिवार अछि मल्टीप्लाई रे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर रे गुणंती माने लब को लब रे गुणंती 1 1 रे 1 गुणले 1 2 रे 3 गुणले 6। अच्छा तापरे 3 2 केते हला 5 बाय 6 डिवाइडेड तळटा सेमिति 6 आसिला या तळे किछि नै माने 1। अच्छा 6 के 6 फेडाण 1। अच्छा हला कोन ऊपर अछि 5 बाय 6 डिवाइडेड 6 रो 1 गला 5 5 बाय 6 ऊपर आ तळे पूरा सिमिलर अछन ना ये कटि गेले आंसर केते आसिला 1। एटा हो हम आंसर बुझला से हम को कहितला tan A plus b बाहर करिया को हमरो tan A plus b बाहर गेला। अच्छा एटा थिला तमरो क्वेश्चन नंबर 2। देन आसिला कोन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहूची if A plus B is equal to 45 degree then prove 1 plus tan A into 1 plus tan B is equal to 2। एठी भी डिटो if देछि then देछि ताले या मझी रे जोटा अछि सेटा ही हमरो गिवन टा ताले लिखिबा सॉल्यूशन given A plus B is equal to 45 degree याको दे इक्वेशन 1 प्रूफ कोटा करिया को देछि एटा ताले लिखिबा now we have to prove 1 plus tan A into 1 plus tan B is equal to 2 एटा हमको प्रूफ करिया को देछि। अच्छा पिला माने गोटे जिंस भलो कि सुनो मु गिवन लेखिकी नाउ लाइन टा काहे की लिखुची काहे ना एई दीटा लाइन हमको क्वेश्चन रु ही मिलुची ऊपर इफ रु देन भितरे जहा आछे सेटु हमको गिवन मिली गला ता परे जोटा एतिक मिली गला। अच्छा तुमको मन करो एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन रे किछि भी आसुनी तमे जदि एई दीटा लाइन भी लिखुछ ए क्वेश्चन टा जदि 3 मार्क भी आसुची गोटे एग्जामिनर खाता देखुची तमे या तळको आ किछि करूनो से चाहिले एटी हाफ मार्क भी देई परिबो खुशी रे काहे ना तमे एटा लिखिजो किछि न लिखिले तो केही किछि देबेनी ना सेति पई एई जो दीटा लाइन लिखा होची ए क्वेश्चन रो ही लिखा होची तन को एतिकी लिखि देई परिबो तमे मैथ रे जेहेतु स्टेप मार्किंग अछि तन को तुम खुशी हे कि जणे मार्क देई पारे। अच्छा एबे आसीमा हम कोन ना कोटा गिवन अछि एतिकी ही केवल हमको गिवन अछि इक्वेशन 1 टा ता छडा किछि भी जणा नाही ताले जदि आ किछि भी जणा नाही सेठी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टाको यूज करछि tan ताले हमको कोन करियो पडियो tan यूज करियो पडियो जदि मु बा पटरे tan यूज करबी ताले डाहाण पटरे भी tan यूज करियो पडियो ताले नबा कोन नबा ना फ्रॉम इक्वेशन 1 we have इक्वेशन 1 हम कोन अछि A plus B is equal to 45 degree ताले tan नेबी ताले बा पटरे नेले tan
a plus b is equal to tan 45 degree। अच्छा tan a plus b एबे फॉर्मूला पढ़ी के आस्तिले tan a plus b रो फॉर्मूला कौन tan a plus tan b divided 1 minus tan a into tan b is equal to tan 45 रो भूली जाइथिबो वैल्यू तमे tan टा केमती आसे sin 45 डिग्री divided cos 45 डिग्री एबे कहूतिले आगे 0 तापरे 30 तापरे 45 अच्छा sin रे कौन हुए 0 रु आरंभ होई कि 4 तक जाए cos रे कौन हुए 4 रु कमी कमी 0 जाए ताले ये जदी 0 ये 1 ये 2 ताले 2 by 4 रो रूट ओवर डिवाइडेड ये 4 ये 3 ये 2 सेही 2 by 4 रो रूट ओवर देखले ऊपर जहा तळे से आंसर टा कोन 1 ना नै ताले tan 45 केते 1 अच्छा ये जदी 1 हला यार तळे किछि भी नहीं ता माने 1 ही अछि अच्छा जदि ये 1 अच्छे ताले हम कौन करिवा दैट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले tan a plus tan b डिवाइडेड 1 माइनस अच्छे अच्छा अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले कौन हबो tan a plus tan b multiplied by 1 is equal to 1 multiplied 1 minus tan a into tan b याकू या से तो मल्टीप्लाई कले याकू या से तो मल्टीप्लाई कले ताले 1 रे जहा को भी मल्टीप्लाई करिया सेया हबो ताले tan a plus tan b is equal to 1 minus tan a into tan b अच्छा एटा एपटर माइनस हेची भल देखाउनी ताको एपट साइड को जदी आने आछबे एपटर माइनस हेची एपट आसले कोन हेजबो प्लस ताले tan a plus tan b plus tan a into tan b is equal to 1 याको दे देला हमें इक्वेशन 2 अच्छा एबे कोन हबो से हमको एटा जो प्रूव करिया को देची एटा लेफ्ट हैंड साइड ता एटा राइट हैंड साइड ता हमें कोन करिबा ना एबे लेफ्ट हैंड साइड ता नबा लेफ्ट हैंड साइड ता नबा देखिबा राइट साइड ता मिलुची ना राइट हैंड साइड ता ताले LHS लेफ्ट हैंड साइड कौन देची 1 plus tan a ब्रैकेटेड 1 plus tan b अच्छा तमे बंटन नियम पढ़िथिबो रे पिला माने या सहित याकू नबा या सहित याकू नबा मल्टीप्लिकेशन होची तापरे tan a सहित याकू सेटा को आजे बंटन नियम ताले 1 रे 1 को मल्टीप्लाई कले 1 को tan b रे मल्टीप्लाई कले tan b प्लस tan a को 1 रे मल्टीप्लाई कले tan a प्लस tan a को tan b रे मल्टीप्लाई कले tan a into tan b याको टिके सजाडी के लिखि देले 1 plus tan a plus tan b plus tan a into tan b भलो के लक्ष्य करो ए जो लास्ट रे मु ए जो तीनटा को लिखिली tan a plus tan b plus tan a into tan b देखिलो ए इक्वेशन 2 रे लेफ्ट साइड ता से अछि ना ता जगह हम कोन पुट कर परिया 1 ताले 1 पुट कर देले 1 plus 1 कोठो हमें पाइले फ्रॉम इक्वेशन 2 अच्छा 1 plus 1 केते करे पिला माने 2 देखिलो राइट साइड रे 2 थिला ना ताले 2 जदी मिली गला ताले RHS मिली गला हमको ताले LHS is equal to RHS हल्ला माने प्रूव हल्ला ना नहीं ताले LHS is equal to RHS hence proved सरला अच्छा एटा थिला तमरो क्वेश्चन नंबर 3 देन आसीबा हमें क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहूची ना फाइंड ए केते बेले ना इफ 1 plus tan a divided 1 minus tan a is equal to root 3 देखो याकु टिके बुले देला फाइंड कहिची ए इफ एटा देची ताले इफ माने कोन तुमको तुम घरे कहिबे इफ आउ देन लगे कि गोटे सेंटेंस कहिबे इफ रो मानेटा हला जदी देन रो माने हला तेबे जदी तू 10th रे 90% मार्क आनिलु ताले तते गोटे फोन देबी ताले तमे जदी 90% मार्क आनिबो ताहले सिना फोन मिलिबो तमे जदी आनिबोनी ताले फोन मिलिबोनी ताले फोन मिलिबाटा मार्क ऊपर डिपेंड करूची ना करूनी तो एया हला कथा इफ लागी कि जदी किछि जिंसडा रहउची ताले एटा हमरो
ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। ଏଇଟା ଯଦି ନ ଦରକାର ହବ ତାହେଲେ ଏଟା ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। 10th ରେ ଯଦି 90% ମାର୍କ ରଖିପାରିନି ତାହେଲେ ଫୋନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଦେବେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମିଳିବନି ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଠି ଇଫ ଏଇଟା କହିଛି ମାନେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡାଟା। ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନରେ କଣ ହବ ନା given 1 plus tan A divided by 1 minus tan A is equal to √3। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ 1 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ କଣ ପାଇଥିଲେ କି ରେ? 1 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା କଣ tan ରେ? tan 45 ଡିଗ୍ରୀ ନା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ 1 ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଜାଗାରେ tan 45 ୟୁଜ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ tan 45 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ tan A divided, ଏଇ 1 ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି tan A plus tan B divided 1 minus tan A into tan B। ଏଇଟା କାହାର ଫର୍ମୁଲା ନା tan A plus B ର। ତ ଏଇ 1 ଟା ହଉଛି ଏଇଟା, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ହେଲା? ଆମେ ଫର୍ମୁଲାଟା ପାଇବାନି। ତାହେଲେ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ tan A ଲେଖା ହେଇଛି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି 1 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ସେଇଆ ହବ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲି 1 into tan A। ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ 1 ଜାଗାରେ tan 45 ପୁଟ୍ କରିହବ। ତାହେଲେ tan 45 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ tan A divided 1 minus tan 45 degree into tan A is equal to √3। ଏବେ ଦେଖିଲ A ଜାଗାରେ 45 ଅଛି, B ଜାଗାରେ A ଅଛି। A ଜାଗାରେ 45 ଅଛି, B ଜାଗାରେ A ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକେଇ ହବ। ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲାଟା କଣ ହେଇଯିବ? tan A ଜାଗାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ B ଜାଗାରେ ଅଛି A is equal to √3। ଆଚ୍ଛା, √3 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ମନେ ଅଛି? ତାକୁ ବି ତ ଖାଇଯାଇଥିବ। ଆଗେ ଆମର ଆସିଥିଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ ଆସିଥିଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗେ ସାଇନ୍, ତାପରେ କସ୍, ତାପରେ tan। ଆଚ୍ଛା, 0 ଟା କଣ ଜାଣିଥିଲେ? 0/4। ଏଟା ଜାଣିଥିଲେ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ଏଟା ଜାଣିଥିଲେ 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ କହିଛି? √3 ଆସିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ୟାର ଆନ୍ସରଟା କେତେ ଆସିଥିଲା? 0। ୟାର ଆନ୍ସରଟା କେତେ ଆସିଥିଲା? 1। ତାହେଲେ 0/1 ର ଆନ୍ସର କେତେ? 0। କାହିଁକି ନା tan ର ଭ୍ୟାଲୁଟା sin by cos। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆସିଲା କେତେ? 1/2। ଏଠି ଆସିଲା କେତେ? √3/2। ଆଚ୍ଛା, 1/2 divided √3/2। 2 କଟିଗଲା, ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? 1/√3। ମିଳିଲା କି ଖାଲି √3 ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଖୋଜ √3 କୋଉଠି? ଏଇଠି ଅଛି ନା। ୟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ √3/2, ୟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ 1/2। ତାହେଲେ √3/2 divided 1/2। 2 କଟିଗଲା, ଆନ୍ସର ଆସିଲା √3। ତାହେଲେ √3 ଟା tan ର କେତେ? କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରେ? 60 ଡିଗ୍ରୀରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? tan 45 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ A is equal to √3 ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖିବା? tan ରେ √3 କୋଉଠି ମିଳିଛି? 60 ଡିଗ୍ରୀରେ। ତାହେଲେ tan 60 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ tan, ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ tan କଟିଗଲା। କେତେ ବଞ୍ଚିଲା? 45 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ A is equal to 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ A ର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେମିତି ମିଳିବ? 45 ଏପଟରେ କଣ ହେଇକି ଅଛି? ଆଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ସେପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। 45 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ A is equal to 60 ଡିଗ୍ରୀରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା କେତେ? 15 ଡିଗ୍ରୀ। ଦିସ୍ ଇଜ ଆୱାର ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା? ହୋପ୍ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଟିକେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତାହେଲେ ମତେ ଇନଫର୍ମ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।